बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, तज्ज़ियों, ख़बरों और तबसरों के साथ। फरहान मलिक साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। नॉन सहाफ़ी हैं, बहुत अरसा समर टीवी को हेड करते रहे, न्यूज़ को। अभी रफ्तार.com के नाम से एक वेबसाइट को चलाया जा रहा था, उसको डील कर रहे थे। पिछले कुछ अरसे से चल रही थी ये बातें। आज उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। FIA ने उन्हें बुलाया था इंक्वायरी के लिए और बिठा लिया, फिर शाम को बताया कि आपको गिरफ़्तार कर लिया गया। एक क्रैकडाउन है। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो PTI के हैं, प्रो PTI, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। बहुत सारे जो PTI के रहनुमा हैं उनको भी बुलाया गया FIA गुफ्तगू के लिए, इन्वेस्टिगेशन में वो शरीक हुए। अलीमा खान साहबा शरीक हुई, उन्हें कल फिर बुलाया गया। ज़राए ये कह रहे हैं कि अलीमा खान साहबा गिरफ़्तार हो सकती हैं, क्योंकि आज जो पाकिस्तान का मीडिया है, जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वहाँ पर एक ख़बर रन की गई तमाम चैनल्स पर। बड़ी उसको हेडलाइंस बनाया गया कि एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये सुराग लगा लिया गया है कि जो कैंपेन चली है बलूचिस्तान में ट्रेन हमले के बाद, उसमें जो PTI के अहम लोग शरीक हैं और कुछ जो क़यादत के रिश्तेदार भी उसमें शरीक हैं। तो ये सब कुछ उस तनाज़र में अगर हम देखें तो ये एक लग रहा है कि शायद अलीमा खान साहबा को भी गिरफ़्तार कर लिया जाए, क्योंकि इस वक्त इमरान खान के लिए अगर कोई आवाज़ उठा रहा है, क्योंकि बुशरा बीबी भी गिरफ़्तार हैं, हसन भी गिरफ़्तार है, तो अलीमा खान साहबा और उनकी जो दूसरी हमशीरगान हैं, वो जब जाती हैं खान साहब से मुलाकात करते हैं, वो बाहर आती हैं, मीडिया से टॉक करती हैं और पॉलिटिकल कमेटी को भी गाइड कर रही हैं, तो वो एक आवाज़ ऐसी है इस वक्त। तो शायद उनको भी साइलेंस करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। दूसरा जो ख़बरें आ रही हैं वो बड़ी वेरी इंटरेस्टिंग है। वो पाकिस्तान में तो ये कहा जा रहा है कि जी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, फ़ौजी एक्शन होगा तालिबान के ख़िलाफ़, अफ़गान के ख़िलाफ़। और राना सनाउल्लाह ने भी ये कहा है कि जी बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ जो दहशतगर्द हैं उनके साथ तो बात की नहीं जा सकती। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमरीकी हुकूमत तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रही है और ज़ल्मे खलीलज़ाद जो साबिका डिप्लोमेट हैं अमेरिका के, वो बेसिकली अफ़गान हैं लेकिन फिर अमेरिकन नेचुरलाइज्ड हैं, सिटीज़न हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के सफ़ीर भी रहे हैं, अफ़गानिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर भी रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा है कि आज एक बड़ा अच्छा दिन है और 2 साल से कैद एक अमरीकी जो तालिबान के पास था उसको गुफ्तगू के ज़रिए रिहा करवाया गया और ये तालिबान ने एक जेस्चर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, जो नए अमरीकी सदर हैं, और मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल करने की कोशिश। तो ये बेसिकली वही बात है जो इमरान खान कर रहे हैं, जो इस हुकूमत की जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, उसकी नफ़ी है। ये यहाँ पर बात की जा रही है ऑपरेशन की, यहाँ पर बात की जा रही है कि उनसे कोई बातचीत नहीं होगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे, वो दहशतगर्द हैं। तो अमेरिका जो है वो वार डिप्लोमेसी नहीं चाहता, वो गुफ्तगू के ज़रिए मामलात को हल करना चाहते हैं और वो इसीलिए यूक्रेन की जंग की भी मुखालफत कर रहे हैं। और जिन लोगों ने, जिन हुकूमतों ने, जिन इदारों ने यूक्रेन को असला दिया, उसको वो इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग से ताबीर कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने तकरीबन $1 बिलियन, 800 कुछ मिलियन डॉलर का असला जो है वो दिया यूक्रेन को, और वो अमेरिका के कहने पर दिया। और ये हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि बुनियादी तौर पर जो इमरान खान की हुकूमत गई थी, जो उनको निकाला गया, वो भी इसीलिए निकाला गया था कि वो रशिया के साथ उनके कुछ जो ताल्लुकात थे वो बेहतर उस वक्त वो कर रहे थे। तो ये अब जो आई है, जो ख़बर आ रही है अफ़गानिस्तान से, और जो जिसको अमेरिकन्स जिस तरह से डील कर रहे हैं, अब अगर डायरेक्ट अमेरिका के तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं तो ये पाकिस्तान क्या बेच रहा है जंग के नाम पर? ये कौन से फ़ौजी एक्शन की बात कर रहे हैं? और फिर इसके अलावा जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, उसने जो पाकिस्तान में गिरफ़्तारियाँ हैं, ख़ास तौर पर अहमद नूरानी के फैमिली पर जो हुआ है और उनकी जो गिरफ़्तारी हुई, उस पर एक बहुत लंबा उन्होंने लिखा है, एक तहरीर है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसको आप इन्वेस्टिगेट करें कि वो किस तरह से फैमिली उनकी अगवा हुई है
اور ان کو فوری طور پر جو ہے وہ رہا کیا جانا چاہیے. اور اس کو جو ٹاپ امریکن ڈپلومیٹس ہیں وہ اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں, اس کو ری پوسٹ کر رہے ہیں. تو اس میں زلمے خلیلزاد نے بھی اس کو ری پوسٹ کیا. تو یہ ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے جس میں امریکی جو ہیں وہ پاکستان کی حکومت کی جو خواہش ہے, یا جس طریقے سے یہ کوشش کر رہے ہیں امریکہ کو ڈریگ ان کرنے کی وار ڈپلومیسی میں, وہ جنگ میں آنے کے لیے تیار نہیں لگ رہے امریکنز. وہ افغانستان کے ساتھ, طالبان کے ساتھ مذاکرات میں چلے گئے ہیں اور اس کو بڑا دن قرار دے رہے ہیں, اور ان کے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جی یہ دہشت گرد تنظیم ہے, اس سے ہم نے بات کرنی ہے, اس سے ہم نے بات نہیں کرنی. بلکہ انہوں نے تو یہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ جو $5 ملین دے امریکہ کو, وہ گولڈ کارڈ لے لے گرین کارڈ کی جگہ. اور بالکل یہ کہا گیا اس میں کہ نو کوسچن ول بی آسکڈ کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں یا کیسے اکٹھے کیے گئے ہیں. تو ایک بہت بڑا یہ ایک انقلابی قدم ہے, اور یہ جو پاکستانی کوشش کر رہے ہیں اس وقت عمران خان کے خوف کی وجہ سے, اس میں انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. اب عمران خان کے حوالے سے بھی آج بڑا انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہے. جلیل آفریدی صاحب فرنٹیئر پوسٹ کے نمائندے ہیں, اور احمد شاہ آفریدی صاحب کے غالباً صاحبزادے ہیں یا ان کی فیملی سے ہیں. انہوں نے ایک بڑا, وہ اکثر وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں, انہوں نے ایک سوال کیا کہ پاکستانیوں کو یہ امید تھی, ملینز آف پاکستانیز, ان کے قائد ہیں عمران خان, وہ جیل میں ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن سے پہلے ان سے ملاقات بھی کی تھی, تو ابھی تک کچھ ہوا نہیں. عمران خان اندر ہیں, تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی سٹیٹمنٹ اس حوالے سے کوئی آئے گی, یا کوئی رول پلے کریں گے, یا ان کو اس بات کا علم ہے؟ یہ سوال تھا. تو جو ترجمان تھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی, ان کا جواب بڑا انٹرسٹڈ تھا. میں آپ کو وہ جواب But I do think that, President Trump has made it clear that, as has Secretary Rubio, that we care about the planet, we care about our neighbors, we care about what's happening on the globe, and that's been evidenced by our... ویری انٹرسٹنگ وہ ان کا جواب تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کا جو انٹرنل معاملہ ہے اس میں تو ہم مداخلت نہیں کرتے, لیکن آپ جانتے ہیں ابھی 8 ہفتے ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو آئے, اور وہ اپنے پڑوسیوں کے حوالے سے دنیا کے مختلف جو خطے ہیں وہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے پوری طرح آگاہ ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن کیونکہ ابھی صرف انہیں 8 ہفتے ہوئے ہیں ابھی حکومت میں آئے, تو اگر آپ کو اس حوالے سے کہ وہ کیا کریں گے عمران خان کے حوالے سے, یا اس ساری صورتحال پر کیا وہ کہتے ہیں, کیا وہ سوچتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو وائٹ ہاؤس جانا پڑے گا, وائٹ ہاؤس سے رابطہ کرنا پڑے گا, جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ خود یا ان کا کوئی نمائندہ اس بات کا جواب دے سکتا ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس میں انہوں نے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا, انہوں نے یہ کہہ کے اس کو نہیں ریجیکٹ کیا کہ جناب یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے, ہم اس پہ بات نہیں کریں گے, یا ہم امید کرتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق. انہوں نے کہا جی نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بڑا پیشنیٹ ہے, بڑا تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے, اور یہ جو تمام جو معاملات ہیں جس کا تعلق آزادی اظہار سے ہے, فنڈامنٹل رائٹ سے ہے, دوسری تمام چیزوں سے ہے, ان کو وہ پوری طرح دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ نے اس حوالے سے پوچھنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, وہ کیا کریں گے, تو آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں رابطہ کریں. تو وہ یہاں پر یہ خبریں چھپوا دی گئیں کہ جی انہوں نے, امریکہ نے پھر یہ کہہ دیا کہ ہم اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. ایک جھوٹ, ایک ڈسٹورشن جو ہم میڈیا ہمیں کرتا ہوا نظر آتا ہے, وہ آج بھی کیا. لیکن ویری انٹرسٹنگ, ایسا لگ رہا ہے کہ ادھر سے ٹرمپ پاجی جو ہیں وہ یقیناً کوئی نہ کوئی اس حوالے سے قدم لینے کے لیے پر تول رہے ہیں. اجازت اگلی ویڈیو تک, اللہ نے